हेलो, वेलकम टू एमके इंडस्ट्रीज। आज हमारे बीच में एक कलकत्ता से कस्टमर आया है जिसका 3 दिन का ट्रेनिंग खत्म हुआ है। तो आज हम उससे डायरेक्ट जानेंगे कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सर जी बताइए आपका नाम वगैरह और आप कहाँ से आए और एक्सपीरियंस बताइए। मेरा नाम अमित सूत्रधर, বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট নবদ্বীপের পাশে শ্রীরামপুর থেকে এসেছি। তো আমি ইউটিউব দেখে এসেছিলাম। ये सर, इनका नाम होচ্ছে पंकज भैया। मेरे को बोला था फोन में 3 से 4 दिन लगेगा ट्रेनिंग खत्म होने से। তো আমি আসার পরে যা দেখলাম এখানে অনেক মেশিন আছে, সিএনসি মেশিন। তো এই যে পলা কাটিং মেশিন নেওয়ার জন্যই আমি এসেছি। তো এই কাটিং মেশিন হচ্ছে এটা কম্পিউটারিং সিস্টেম। তো এই দাদা আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। আমাকে বলে 3-4 দিন লাগবে, আমি যা দেখলাম 2 দিনেই হয়ে যাওয়ার কথা। তো হয়ে গেছে, আমার 2 দিনেই হয়ে গেছে, শিখে গেছি। আমি মেশিন ট্রান্সফার করবে সে অপেক্ষাতে এখন বাড়িতে গিয়ে থাকবো। और दादा हमारे बोल रहे थे 5 दिन ट्रेनिंग के लिए, लेकिन उसको 3 दिन में ही पूरा ट्रेनिंग खत्म हो 3 गया। दिन में खत्म हो गया। उसका स्पीड फास्ट है और डिजाइन भी परफेक्ट सीख गए। खाली बहुत उसको बढ़िया practice सिखा की रहे जरूरत है। और दादा आप कलकत्ता के कस्टमर को बोलोगे मशीन হ্যাঁ लेने के হ্যাঁ लिए? বিলকুল। আমি সবাইকে বলবো আপনারা আসুন এমকে ইন্ডাস্ট্রি, খুব ভালো এদের ব্যবহার এবং শেখানোর পদ্ধতিটা খুবই ভালো। 3-4 দিন লাগবে না, 2 দিনেই শিখে যাবেন। আপনারা আসুন, মেশিন নিয়ে যান। আর অনেক মেশিন আছে, অনেক রকম মেশিন আছে এখানে। আপনারা আসুন, কলা কাটিং মেশিন, স্টিল কাটিং মেশিন, সব মেশিন এখানে পাবেন। আপনারা আসুন Okay. এবং নিয়ে যান। थैंक यू सर जी। Thank you. थैंक यू। থ্যাংক ইউ। सॉल्व कर दिए बेटा।